Ah, t'as fait du cinéma? Ouais, du coup, je sais que le cours a des conversations. Ça te l'a pas laissé, Je l'essaye. Genre comme si ça me fait plaisir de m'influencer maintenant de trouver notre temps. Ouais. Et je les range. Tiens tout. Tu vois? Ouais, les chaussures dorées. Et belle. Tiens tout. Dans ses yeux. Oh, si vous faites ça, vous pouvez Bien. Chers amis, Shabbat Shalom. Il est où par Zohar? Ah, Oreille, allez, viens. C'est toi le rabbin, c'est toi. Moi, je reste un petit peu à côté. Ouais. Il va peut-être y prendre une goût. Ça va donner des idées. Elohé Melech Haolam, Asher Kiddushanu B'Mitzvotav, V'Tzidanu, Ve'Yitatech, V'Tzitzit. Amen. C'est vrai, c'est moins impressionnant ici qu'à la Ça l'a jamais fait. Voilà. Et nous allons donc procéder d'abord à l'allumage des bougies du Shabbat. Est-ce que vous voulez bien allumer les bougies? Merci. Je vais vous demander de vous lever. Regarde maman, ce que C'est bon. C'est ça. Vous allez le Shabbat. Et puis, si vous voulez, ça après. C'est vrai. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר קידשנו במצוותיו וציוונו להדליק נר של שבת. Amen. ריבונו של שבת. ריבונו של עולם, מודים אנחנו לך על שקיימתנו כל ימי השבוע והגיעתנו לשבת קודשך. תאר ליבנו וזכך נפשנו למען נלך תמימי דרך באמונתך ובבריתך ונמצא חן ושכל טוב בעיניך ובעיני כל רואינו, אמן. Amen. Amen. Private joke. Voilà, vous pouvez vous asseoir. Merci. Merci. Achama merosh eilanot nistalka bo'u v'nitze likrat Shabbat amalka hine hi yoredet hakedosha berucha v'ima malachim tzva shalom u'menucha boi Amaleka boi Akala shalom alechem malachi shalom. La page 24. Avou l'Adonai benedim, avou l'Adonai kavod va'oz. Avou l'Adonai kevod shemo ishtachavu l'Adonai be'adrat kodesh kol Adonai al hamayim el hakavodim Adonai Adonai
על מים רבים. כל אדוני בכוח, כל אדוני בהדר. כל אדוני שובר ארזים, וישבר אדוני את ארזי הלבנון. וירקידם כמו עגל לבנון וסריון, כמו בן ראמים. כל אדוני חוצב להבות אש, כל אדוני יכיל מדבר. יכיל אדוני מדבר קדש, כל אדוני יחולל איילות. ויכסוף יערות, ובכלו כולו מרכבות, כולו מרכבות. אדוני למבול ישב, וישב אדוני מלך לעולם. אדוני עוז לעמו ייתן, אדוני יברך את עמו בשלום. לך דודי לקראת כלה, שמור וזכור בדיבורך תשמיענו, אל המיוחד אדוני אחד, ושמו אחד, לשם ולתפארת ולתהילה. לך דודי לקראת כלה פני שבת, לקראת שבת לכוון אליך כמקור הברכה מראש מקדם נשוכה. סוף מעשה במחשבה תחילה. לך דודי לקראת כלה פני שבת, נקבל המקדש מלך עיר מלוכה כמצרי, מתוך ההפכה רב לשבת במקבך, והוא יחמול עלייך חמלה. לך דודי לקראת כלה התנערי מעפר כומלף שבגדי, תפארתך מעל יד בן ישי בית הלחמי. קורבה אל נפשי גאלה. לך דודי לקראת כלה פני שבת, התעוררי התעוררי כי בעורר, קומי אורי אורי אורי, שיר דברי כבוד אדוני עלייך נגלה. לך דודי לקראת כלה לא תבושי ולא תקל ממה תשתוכחי, ומה מבך יכסו עניי עמי, ונבנתה עיר עתילה. לך דודי והיולים שישא שוסייך ורחקו, כל מבלייך יסיס עלייך אלוהי, כמשוש חתן על כלה. לך
Dodi Likrat Kala Yamin Usmol Tifot Sivet Adonai Taritzi Al Yad Ishben Parti Venismecha Venagila Lecha Dodi Likrat Kala Boe v'shalom ateret bala gam besimcha uvatzao latoch emune am segula boi chala lecha dodi likrat kala Venez Shabbat Nekabela. Vous pouvez vous asseoir. Shir Ashirim Asher Li Shlomo Yeshaken Min Shikot Pihu Ki Tovim Dodecha Miyayin L'Reach Shemanecha Tovim Shemen Turak Shemecha על כן עלמות האבוך, מושכני אחריך לרוצה, הביאני המלך הדרב, נגילה ונשמחה בך, נסגיר על אודיך מיין משרים האבוך. מזמור שיר ליום השבת, טוב להודות לאדוני, זמר לשמך עליון, להגיד בבוקר חסדך ואמונתך בלילות, עלי עשור ועלי נבל, עלי היגיון בכינור, מזמור שיר ליום השבת, טוב להודות לאדוני ולזמר לשמך עליון. כי שימחת אדוני בפועלך, במעשה ידיך רנן, מה גדול הוא מעשיך אדוני, מאוד עמקו מחשבותיך. מזמור שיר ליום השבת, טוב להודות לאדוני ולזמר לשמך עליון. צדיק כתמר יפרח, כארז בלבנון יזכה, שתולים בבית אדוני, בחצרות אלוהינו יפריחו, עוד ינובון בשיבה, דשנים ורננים יהיו להגיד, כי ישר אדוני צורי ולא עוולת בו. Si vous bien vous lever, page 32. ברכו את אדוני המבורך, ברוך אדוני המבורך לעולם ועד. Vous pouvez vous asseoir.
ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר בדברו מעריב ערבים ברוחמה פותח שערים ובדבנם שניתים ומחליף את הזמנים ומסדר את הכוכבים במשמורותיהם ברק ירצונו בורים ולילה גולל אור מפני חושך וחושר מפני אור ומעביר יום ומביא לילה ומבדיל בין יום ובין לילה אדוני צבאות שמו אל חי וקיים תמיד ימלוך עלינו לעולם ועד ברוך אתה אדוני המעריב ערבים. אהבת עולם ותשמחת תורה ומצוות סוגים משפטים אותנו לימדת על כן אדוני אלוהינו בשורנו ובקומנו נשיאה בחוקיך ונשמח בדברי תורתך ומצוותיך לעולם ועד כי הם חיינו ואורך ימינו ובהם נגה יומם בלילה באהבתך אל תסיר ממנו לעולמים ברוך אתה אדוני אוהב עמו ישראל. Je vais bien vous lever, nous sommes à la page 34. Alors je vais demander quelque chose d'exceptionnel. Exceptionnel. Si vous voulez bien, le premier paragraphe du Shema Israël, on va laisser notre bar mitzvah Oren le chanter tout seul. On est d'accord? Et nous, on prendra la suite. C'est donc Oren qui va nous faire entrer dans la prière si importante du Shema Israël. Nous sommes à la page 34. Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבביך ושיננתם לבניך ודיברתם בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשוכבך ובקומך וקשרתם להיות על ידיך והיו לטוטפות בין עיניך וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. והיה אם שמוע תשמעו את מצוותיי אשר אנוכי מצווה אתכם היום לאהבה את אדוני אלוהיכם ולעובדו בכל ואפכם ובכל נפשכם ונתתים את ארצכם בעתו יורה ומלקוש ואספת דגניך ותירושך ויצריך ונתתי עשב צדך לבהמתך ואכלת ושבעת איש שמרו לך. אשר אדוני נותן לכם ושמתם את דברי אלה על לבבכם ועל נפשכם וקשרתם אותם לאות על ידיכם והיו לטוטפות בין עיניכם והימלתם אותם את בניכם לדבר בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשוכבך ובקומך ורטפתם על מזוזות ביתך ובשעריך למען ירבו ימיכם ומבניכם על האדמה אשר נשבע אדוני לאבותיכם לתת להם. ויאמר אדוני אל משה לאמור דבר אל בני ישראל ואמרת עליהם ועשו להם ציצית על כנפי בגדיהם לדורותם ונתנו על ציצי כנף פתית תכלת והיה לכם לציצית וריתם אותו
וזכרתם את כל מצוות אדוני ועשיתם אותם, ולא תטעו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם, אשר אתם זונים אחריהם, למען תזכרו ועשיתם את כל מצוותיי, והייתם קדושים לאלוהיכם, אני אדוני אלוהיכם, אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים. לאלוהים אני אדוני אלוהיכם. Pouvez vous asseoir. אדוני אלוהיכם, אמת באמונה כל זאת וקיים עלינו, כי הוא אדוני אלוהינו ואין זולתו, ואנחנו ישראל, עמו מי כמוך, באלים אדוני מי כמוך, נדר בקודש נורא תהילות. מלכותך ראו בניך בו קיים לפני משה, זה אלינו ואמרו אדוני ימלוך לעולם ועד, ונאמר כיף אדוני את יעקב וגלו מיד חזק ממנו ברוך, אתה אדוני גל ישראל וכל העמוסים. השכיבנו אבינו לשלום, יעמידנו מלכנו לחיים טובים ולשלום, ופרוס עלינו סוכת מלפניך והושיענו מהרה למען שמך, והגן בעדנו. ברוך אתה אדוני הפורש סוכת שלום עלינו ועל כל עמו ישראל ועל ירושלים ועל כל עמים. Si vous voulez bien vous lever, page 40. ושמרו בני ישראל את השבת לעשות את השבת לדורותם ברית עולם, ביני ובין בני ישראל אותי לעולם, כי ששת ימים עשה אדוני את השמיים ואת הארץ, וביום השביעי שבת ויהי.
ישמר רבה מבער לעלם לעד מעלמיה יתברך יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמלכו דשא בריחו לאלה מן כל ברכתה ושירתה תושבחתה ונחמתה דמירן בעלמה ואמרו אמן. עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל, ואמרו
יעשה שלום, יעשה שלום, שלום עלינו ועל כל ישראל, יעשה שלום, יעשה שלום, שלום עלינו ועל כל ישראל, יעשה שלום, יעשה שלום, שלום עלינו ועל כל ישראל, יעשה שלום, יעשה שלום, שלום עלינו ועל כל ישראל, יעשה שלום, יעשה שלום, עלינו ועל כל ישראל, ואמרו Amen. La paracha que nous lisons ce Shabbat est la paracha Bechukotai. Cette paracha Bechukotai est en même temps la dernière des 3 livres de la Torah, dernière paracha du livre de Vaïkra, du Lévitique. Et donc nous venons clore ce livre du Lévitique en même temps que nous lisons Bechukotai. C'est une paracha assez courte. Et demain matin, notre bar mitzvah, Oren, lira de tête, je crois que c'est le Rishon, hein, c'est ça toute la première montée, les 2 premières montées, Rishon et Sheni, les 2 premières montées de cette paracha Bechukotai. Et alors justement, Oren, demain matin, lorsque tu liras cette paracha, il y a un point qui est tout à fait intéressant, tout à fait important, qui nous dit la chose suivante dans son premier verset, tu le connais par cœur, Im Bechukotai Telechu, bravo, Ve'et mitzvotai tishmeru, va'asitem otam. Voilà ce qui nous est dit dans cette paracha. Si vous marchez Bechukotai, selon mes lois, dit Dieu, Ve'im mitzvotai tishmeru, et si vous respectez mes mitzvot, mes préceptes, Ve'asitem otam, et que vous les accomplissez, alors ça commence comme ça, si vous faites ceci. Et l'on se dit que on devine un petit peu la suite. Dieu nous dit, si vous suivez mes commandements, si vous les appliquez, eh bien, vont arriver des brachot, c'est-à-dire des bénédictions qui vont venir sur tout le peuple d'Israël. Et je me disais que ces dernières années, quand on lisait ces bénédictions, ça ne nous parlait pas trop ici en France. Parce que ça commence comme ça. C'est quoi la première bénédiction qui est donnée, si l'on respecte les commandements de Dieu, comme une récompense? Je vous donnerai les pluies en leur saison. Et il y a encore 10 ans, je pense qu'ici en France, on se disait, ouf, ouais, enfin bon, qu'on n'en ait pas trop en même temps. Et puis là, on se rend bien compte qu'on rentre depuis quelques années dans un nouveau type de climat qui fait que l'on a conscience qu'il y a un dérèglement et que l'on souhaiterait que les pluies puissent arriver en leur saison, que les nappes phréatiques soient pleines à l'approche de l'été, ce qui n'est pas du tout le cas, et que l'on ne parle pas de sécheresse et de restrictions pendant tout l'été, comme ça va être le cas. Et donc ici, il est dit que si l'on respecte les commandements de Dieu, les pluies arriveront au bon moment, que la terre donnera son produit et que l'arbre du champ donnera son fruit. Et puis ça continue avec le battage du grain et ça continue avec le fait de pouvoir manger en abondance, de pouvoir demeurer en sécurité dans son pays, qu'il n'y ait plus d'animaux nuisibles et qu'il n'y ait plus non plus de guerre. Voilà les récompenses qui sont données si l'on respecte les commandements de Dieu. C'est-à-dire qu'a priori, chacun d'entre nous aspire à recevoir les récompenses divines qui sont promises ici. Et puis à l'inverse, nous dit-on un petit peu plus loin, Ve'im lo tishmeu li, si vous ne m'écoutez pas, mais lo ta'asu et kol ha-mitzvot ha'ele, que vous ne faites pas toutes ces mitzvot-ci, alors à ce moment-là, on a une liste absolument terrible de malédictions qui vont nous arriver, plus nombreuses que les bénédictions du reste, qui représentent réellement l'apocalypse lorsqu'on voit l'ensemble de ces malédictions. Et c'est ainsi qu'a lieu toute la première partie de cette paracha Bechukotai, en nous disant qu'il y aura toujours la possibilité, même si nous n'avons pas suivi les commandements de Dieu, à un moment de pouvoir faire teshuva, c'est-à-dire de retourner vers Dieu. Il y a quelque chose qui est intéressant, c'est qu'il n'y a jamais quelque chose de définitif dans le judaïsme. C'est-à-dire que lorsque l'on a commis le mal, on n'est pas destiné à être toujours parmi les mauvais.
il y a toujours la possibilité de revenir vers les bons. Mais ça va aussi dans l'autre sens. C'est-à-dire que c'est un équilibre fragile, ce n'est pas parce qu'on se comporte d'une bonne façon que ce sera toujours ainsi, et il y a une vigilance extrême qui nous est demandée. Alors hier, mon cher Oren, lorsque j'ai eu à t'adresser vraiment quelques courts mots, parce que c'était à la fin de l'office à Buffo, c'était à la fin de l'office et je crois que tout le monde était très heureux de pouvoir venir te saluer et puis ensuite profiter de la belle fête qui était prévue. Je t'ai parlé, parce que tu m'as regardé avec des grands yeux lorsque j'ai dit ça, je t'ai parlé de libre arbitre. Tu m'as regardé en disant bizarre. C'est un arbitre, il est libre, enfin on comprend pas. Et donc c'est une notion philosophique. Alors ça t'aidera pas beaucoup plus si on parle de déterminisme, mais c'est la même chose. Et c'est cette notion assez simple en apparence, le libre arbitre, qui est de dire que chacun est libre de ses choix. C'est ça le libre arbitre, si on doit résumer d'une façon vraiment très très concise. Chacun est libre de ses choix. C'est-à-dire que toi, Oren, comme chacun d'entre nous, nous pouvons décider indifféremment de faire le bien ou de faire le mal. Si je décide de faire le bien, il n'y aura pas 15 personnes qui vont venir m'encourager en disant c'est formidable. Et si je décide de faire le mal, il va pas y avoir des personnes pour me retenir. Voilà, je peux faire soit le bien, soit le mal. C'est ce qui est proposé dans Béchokotay. Mais c'est un libre arbitre un petit peu conditionné quand même, et un petit peu orienté. Parce qu'on dit faites le bien ou faites le mal, il n'y a aucun problème. Mais si vous faites le bien, vous aurez plein de bénédictions. Si vous faites le mal, vous aurez plein de malédictions. Et donc à ce moment-là, on commence à réfléchir. Et c'est plus vraiment du libre arbitre parce qu'on réfléchit en se disant oui, mais est-ce que ça vaut vraiment la peine que pour quelques mauvaises actions qui peuvent procurer du plaisir, tout ce que vous voulez, que pour quelques mauvaises actions, on ait une série de malédictions qui viennent s'attacher à nous. Et puis, d'un autre côté, on peut se dire, mais parfois, il y a des bénédictions, il y a des mitzvot, qui sont des mitzvot difficiles à accomplir, qui ne nous apportent pas, a priori, une gratification immédiate. Et on les fait parce qu'il faut les faire, parce que c'est dit dans la paracha. Et mitzvotai tishmeru, c'est-à-dire qu'il faut c'est shamor, il faut les garder, et c'est une chose compliquée. Et on peut se dire, mais parfois, bon, on voudrait faire l'économie d'une mitzvah qui nous coûte parce que c'est un engagement et autre chose. On dit oui, mais il y a une récompense. Et la récompense, elle est immense finalement. Elle est disproportionnée, elle est bien plus importante que la mitzvah elle-même. Et donc, on se met à réfléchir un petit peu. Et dans cette réflexion, déjà, le simple fait de réfléchir, c'est qu'il n'y a déjà plus réellement de libre arbitre parce qu'on commence à peser le pour et le contre, donc on n'est pas totalement libre des actes qu'on va accomplir. Mais il y a surtout le fait de réfléchir en termes de récompense. Et l'on pourrait se demander, est-ce que la Torah, c'est cela? Parce que ça, c'est ainsi qu'on éduque les plus jeunes enfants. Généralement, on leur promet un bonbon, quelque chose comme ça, s'ils se tiennent bien. Et puis, à contrario, si ça se passe pas bien, on leur dit, attention, ça va gronder. Et ça fonctionne pas mal comme méthode. Et ça fonctionne pour les enfants et ça a un intérêt à ce moment-là, mais quand on devient bar mitzvah, lorsqu'on devient le fils de la mitzvah, du précepte, du commandement, et que ces mêmes commandements, on dit maintenant il faut les garder. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, on devient effectivement maître de soi-même, dans son libre arbitre, mais un libre arbitre qui est conditionné finalement par toute une éducation et par toute l'histoire qui nous est donnée ici dans la Torah. Et ce que notre tradition essaye de dire avec force, c'est qu'il n'y a de véritable liberté que dans la loi. Et sans loi, il n'y a pas de liberté. C'est un leurre. Les lois, aussi restrictives puissent-elles être, lorsqu'elles ont été votées d'une façon juste, hein, naturellement, mais les lois sont garantes de nos libertés aux uns et aux autres. Et ce rapport à la loi est un rapport que l'on réfléchit peut-être plus encore maintenant, parce que nous sommes dans ce Shabbat qui va précéder, alors il y aura encore le prochain Shabbat, mais ce sera vraiment la dernière ligne droite, qui va précéder Shavuot, le don de la Torah, qui aura lieu samedi soir prochain, dans 8 jours. Et nous allons réfléchir ce don de la Torah et ce rapport que nous avons à la loi. Et finalement, à chaque fois que nous prions et que nous parlons de la Torah, nous parlons toujours d'une Torah d'amour, d'une Torah de vie. On ne parle pas d'une Torah contraignante, difficile, alors qu'il y a 613 mitzvot qui sont là pour restreindre un petit peu le champ de nos libertés, mais précisément ce que nous venons dire, c'est que nous trouvons la liberté dans l'observation, c'est une prière, la liberté dans l'observation de la loi de Dieu.
Et tout ce que je veux souhaiter au Rennes, c'est demain matin que je m'adresserai à toi, mais là je te prends un témoin en même temps parce que je sais que tu es un bar mitzvah très responsable, eh bien c'est que ces mitzvot qui deviennent tiennes en ce Shabbat de ta bar mitzvah puissent être des mitzvot qui t'apportent, qui soient garantes de ta liberté, qui t'apportent le bonheur surtout. Et que tu prennes bonheur à pouvoir continuer ton chemin de jeune homme juif dans les voies du judaïsme. Et je prie bien sûr que pour chacun d'entre nous, eh bien, nous puissions goûter à cette douce et merveilleuse liberté que d'accomplir la parole divine. Amen. Vous allez bien vous lever. Merci. Yevarerecha Adonai ve'ishmerecha. Ya'er Adonai panav elecha v'yichuneka, Issa Adonai panav elecha v'yasem lecha shalom. Que l'Éternel vous bénisse et qu'il vous protège, que l'Éternel vous éclaire des rayons de sa face et qu'en ce jour béni du Shabbat Bechukotai, il vous donne la joie, la lumière, la santé, le bonheur et le shalom, la paix. Amen. 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 Vous pouvez vous asseoir. Reste à côté de moi, Oren. Donc on va pas dire tout. Nous implorons, Seigneur, tes bénédictions en faveur de notre jeune frère, Oren Doman, qui célèbre ce Shabbat sa majorité religieuse de Bar Mitzvah. Inspire-lui des sentiments de piété sincère et les fermes résolutions d'entière fidélité à ton service. Et ces bénédictions, nous les attendons à l'ensemble de sa famille. Amen. Amen. Et un grand Mazal Tov, Oren, pour ta Bar Mitzvah. C'est sur 3 jours, hein, donc on est mi-chemin là pour l'instant. Donc on poursuivra demain matin lors de l'office qui aura lieu à 10h30. Il y a quelques annonces qui vont nous être... Non, Evelyne, vous ne voulez pas donner les annonces? Allez, venez. Allez, venez, comme ça on peut s'asseoir. Shabbat Shalom à tous. Alors, première annonce, c'est l'office de demain matin, mais ça, vous le savez tous. Et ensuite, la semaine prochaine, pour les offices de Shabbat, exceptionnellement, nous ne serons pas dans notre synagogue, mais nous nous regrouperons dans la synagogue sur Melun, 24 rue sur Melun pour les offices de vendredi soir et samedi matin. Par contre, nous nous retrouverons tous ici samedi soir pour le premier office de Shavuot à 19h, on a dit. À 19h, donc rendez-vous ici. Et ensuite, toutes les sous-communautés de GEM vont se regrouper au ex-MGLF à Beaugrenelle pour une nuit d'études. Donc, il faut vous inscrire, c'est sur le site de GEM, vous allez trouver tout de suite, s'inscrire pour qu'ils puissent calibrer le nombre de personnes. Ça dure toute la nuit. Et alors, ce que je peux vous recommander, c'est d'y être à 5h du matin. C'est ça, hein, parce que c'est là que notre rabbin préféré va faire ses interventions et va continuer en enchaînant sur l'office du matin de Shavuot. Donc, comme tout se passe à Beaugrenelle, par la force des choses, il n'y aura pas l'office du matin de Shavuot chez nous, parce que je pense que Gabriel ne serait pas tout à fait d'accord pour faire 2 offices en enfilade après une nuit blanche. Il a des fois un peu mauvais caractère, mais c'est pas grave. Un peu soupolé parfois. Mais bon, on ne lui en voudra pas. Shabbat Shalom à tous. Si on arrive à 5h du matin, on va nous dire, il faut être dans les lieux. Ah non, ça dure toute la nuit, donc vous pouvez arriver quand vous voulez et repartir quand vous voulez. Non, il y aura quelqu'un à l'accueil en bas. Je compte sur vous, vraiment à 5h du matin. Nous sommes à page 56, si vous voulez bien vous lever. Non, Nelly t'as pas appris, je crois. C'est pas grave. Nelly, je viens la liste, si elle est complète maintenant. עלינו לשבח לאדון הכל לתת גדולה ליוצר בראשית
שלא עשנו כגויי ארצות ולא שמנו כמשפחות האדמה, שלא שם חלקנו כהם וגורלנו ככל אמונם, ואנחנו קוראים ומשתחווים ומודים לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, שהוא נוטה שסד ארץ ומושב קרוב בשמיים ממעל, ושכינתו זו בגובה מרומים, הוא אלוהינו אין עוד אחר, אמת מלכנו אפס ולתורתו ותורתו, וידעת היום ואשב אותה לבביך כאדוני הוא האלוהים בשמיים ממעל ולארץ מתחת עינות, ונאמר והיה אדוני מלך על כל הארץ ביום ההוא, אדוני אחד ושמו אחד. Dieu, notre Père céleste, toi qui disposes de la vie et de la mort, toi qui te révèles à nous comme le Dieu d'amour et de miséricorde, donne aux âmes de tes serviteurs la lumière et la paix, et dans cette vie terrestre, le vrai réconfort aux malheureux que l'épreuve a frappé, auquel nous adressons le vœu traditionnel, Hamakom, Menachem, Etrem, Betor, She'ar, Avlet, Tzion, Yerushalayim. En filiale soumission à ta volonté, dans l'attente confiante de la vie à venir, nous rappelons devant toi la mémoire des êtres chers qui nous ont quittés, tout particulièrement la mémoire de Abraham Israéli, Shulamit Israéli, Marco Israéli, Esther Yoshua, Benjamin Yoshua, Bernard Doman, Rachel Doman, Joseph Jablonski, Germaine Jablonski, Jérôme Fazel, Lucien Mimouni, Denise Lucien Mimouni, le rabbin Daniel Fari, Jean-Marc Tiberg. Et nous glorifions par la prière du Kaddish son saint nom, Yid Gaddal, Vit Kadash, Shemei Rabba. Be'alma, Libra, Chirute, Ve'yamir Malchute, Ve'atzma, Pokene, V'karem, Meshiche. Be'chayechon, Uviumechon, Uchedechol, Bet Israël, Vagala, Ubizman, Kari, Ve'imru. Amen, Yueshme, Rabbam Barach, Le'alam, Ulalme, Almaya, Idbarach. Ve'ishtabach, Ve'ipa'ar, Ve'trova, Ve'tnase, Ve'tadar. Ve'it'ale, Ve'talal, Shme, Ve'kutsha, Berechu. Le'ela min kol bechata v'shirata tush bechata v'nechevata d'amiral ve'alma ve'imru Amen yu'e shelama rabba min shemaya v'chaim aleinu v'al kol Yisrael ve'imru Amen Ose shalom mimromav u'ya'ase shalom aleinu v'al kol Yisrael ve'imru Amen. Vous pouvez vous asseoir, nous allons terminer l'office. Non, on reste. Par le Shalom Aleichem, à la page 62, et à l'issue de l'office, nous irons juste à l'entrée, dans la pièce à côté, pour dire autour d'Oren, le Kiddush et le Motzi. Shalom Aleichem, Malachi Asharet, Malachi Elyon, Mimelech Malachi Amelachim, Akadosh Baruch Hu. Malachi Ashalom, Malachi Elyon, Mimelech Malachi Amelachim, Akadosh Baruch Hu. Bachuni leshalom, Malachi Ashalom, Malachi Elyon, Mimelech Malachi Amelachim, Akadosh Baruch Hu. Tzedek Shalom, Malachi Ashalom, Malachi Elyon, Baruch Hu. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Nous retrouvons donc tout de suite juste à côté. Shabbat Shalom. C'est cool, c'est détente ce soir.
Ah, et on peut... Oui, on connaît les spécimens. Là aussi, on connaît les spécimens. Ça, c'est les élèves du jeudi soir. On a un nouveau, il est c'est chez moi. Oui. Lui, elle est comme la musique. Et après, il m'a dit. Ah oui, mais ça arrive, ça. Ah oui, d'accord. Et pourtant, j'ai l'habitude.
Pareil que toi, je suis un peu des étapes.